Santo, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a hablarte, yo entro a honrar a yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo.
santo. Cuando estamos delante de la presencia de un Dios como tú, santo. Oh Señor, todo lo que hay alrededor deja de existir. Todo deja de ser importante. Porque estamos delante de ti, Señor. Y delante de ti cae toda la tierra. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres santo. Padre, tú nos has hecho a tu imagen y semejanza, porque tú nos has santificado a nosotros, nos has apartado, Señor. Desde antes de la creación del mundo, tú nos habías declarado santo también a nosotros. Gracias, Señor, por este hermoso y precioso tiempo, Señor, en que te alabamos, en que te adoramos y te glorificamos. Aleluya. La prédica de hoy tiene un mensaje importante para nuestra vida. Today's preaching has an important message for our lives. Así que te pido que levantes tu mano. Vamos a hacer una declaración en esta hora. So I ask you to raise your hands. We're going to make it a declaration at Conmigo, this Señor y time. Padre amado, Father God, recibo la impartición que tienes para mi vida. I receive the impartation you have for Escucho my tu life. palabra, I listen to your la word. creo y la guardo en mi corazón. I believe it and I guard it in Sé my que heart. soy bendecido. I know I am blessed. ¿Cuánto lo creen? Who believes it? Vamos, di, sé que soy bendecido. Say it. I know I am blessed. Porque eres un Dios de bendición. Because you are a God of blessing. Atesoro lo que tienes para mí. I treasure what Y you lo que have for me. recibo hoy And what I me receive today acompañará todos los días de mi vida. will follow me all the ¿Cuántos days of dicen my amén a life. eso? Says amen. Aleluya, gloria a Dios. Amen. El tema de hoy se llama la entrada triunfal. Today's message is the triumphant entrance. Y todos hoy, como decía en un principio, la mayoría de las iglesias del mundo están celebrando precisamente la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. And the majority of churches today are celebrating the triumphant entrance of Jesus into Jerusalem today. Y obviamente también nosotros vamos a ser parte de esa iglesia que va a celebrar la entrada triunfal de Jesús. And we're also going to be one of those churches celebrating the triumphant entrance of Jesus. Así que les invito a buscar en sus Biblias. So I invite you to open your Bibles to, Me dicen amén cuando tengan en sus Biblias Mateo capítulo 21, please say amen when you have on your Bibles Matthew chapter 21, versículos del 1 al 11. verses 1 to 11. Okay. Dice la palabra de Dios. The Word of God says, Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. as Jesus and the disciples approached Jerusalem, they came to the town of Bethphage on the Mount of Olives. Jesus sent 2 of them on ahead. Versículo 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis a una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Verse 2. Go into the village over there, he said. As soon as you enter it, you will see a donkey tied there, with its colt beside it. Untie them and bring them to me. Y si alguien os dice algo, contestadle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá. If anyone asks, what are you doing? Just say, the Lord needs them, and he will immediately let you take them. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. This took place to fulfill the prophecy that said, Decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. tell the people of Jerusalem, look, your king is coming to you. He is humble, riding on a donkey's colt. Entonces los discípulos fueron, di conmigo fueron, e hicieron como Jesús les mandó. So the 2 disciples did as Jesus commanded. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. They brought the donkey and the colt to him and threw their garments over the colt, and he sat on it. La multitud, que era muy numerosa, di conmigo, era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Most of the crowd
which was a large crowd, spread their garments on the road ahead of him, and others cut branches from the trees and spread them on the road. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting, "Praise God for the Son of David! Blessings on the one who comes in the name of the Lord! Praise God in highest heaven!" Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? The entire city of Jerusalem was in an uproar as he entered. "Who is this?" they asked. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Aleluya. And the crowds replied, "It's Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Gloria a Dios. ¿Qué pasaba en esta celebración? What happened in the celebration? El pueblo celebraba las Pascuas porque estaban de una u otra forma recordando el fin de la esclavitud en Egipto. The people of God were celebrating because they were remembering the time that ended slavery in Egypt. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo de esclavo en Egipto por 400 años o 430. Remember that the people of Jerusalem were in bondage in Egypt for about 400 or 430 years. En un momento determinado el clamor del pueblo era tan fuerte que Dios hace lo posible por mandar a un líder como Moisés a rescatar al pueblo de Egipto. At one point, the cries of the people that were in Jerusalem, that were in Egypt in bondage, their cries were so loud that God listened and he sent Moses to deliver them. Todos los que vivían en Egipto, que eran israelíes o israelitas en aquel entonces, vieron la mano poderosa de Dios a través de grandes señales. All of the Israelites that were in bondage in Egypt saw the great signs and the miracles of God. En un momento determinado, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que cojan la sangre de un cordero y marquen los dinteles de sus casas, porque el espíritu de muerte va a invadir hoy Egipto y solamente los hijos de Israel no van a ser tocados con el espíritu de muerte. Among the miracles that God did for the people of Israel, one of the things that happened was he told them to take the blood of a lamb and put it on the corners of the door and the corners of the house, because the spirit of death was going to pass by the city and kill all of the firstborn children. Y estábamos viendo cómo después, cientos de años, al pueblo de Israel seguía celebrando la libertad de ellos en Egipto. And so we see how hundreds and hundreds of years later, the people of Israel were still celebrating their freedom from bondage in Egypt. Y no es para menos, porque cuando somos liberados de la esclavitud, cuando somos liberados del sometimiento y de la muerte, solo nos queda celebrar. And this is not a small thing, because when we are freed from bondage, from imprisonment, it is something to truly celebrate. Había en la ciudad cerca de 2 millones de personas celebrando este acontecimiento. In the city, there were maybe more than 2 million people celebrating this great freedom. Ahora, fíjense que ellos estaban celebrando la libertad, ¿o no? Now notice that they were celebrating freedom or not, Pero gritaban, Hosanna. but they were crying out, "Hosanna." Cuando vamos a la traducción, Hosanna se traduce como sálvanos, oh Dios. The translation for Hosanna is "Save us, O God." Es como que tú estés diciendo que eres libre, pero estás gritando, sálvanos. It's like you know that you're free, but you're crying out, "Please save me." Yo no sé si me estás entendiendo, pero en tu vida ya hay una marca puesta por Dios. I don't know if you're understanding, but in your life there's a mark that has been placed on you by En God. los dinteles de tu vida hay una marca con la sangre de un cordero. In the corners of your life there is marks of the blood of Jesus. Entonces, cuando viene un espíritu de muerte, viene un espíritu de pestilencia, en ti está viendo esa marca y no puede traspasarla. So when a spirit of death and a spirit of harm comes towards you, there is corners on your life, the blood of Jesus, that is covering you from No hay all that harm. mal que te pueda tocar, There's no evil that can touch you al no ser que tú no hayas puesto la marca del cordero en tu vida. unless you have not put the mark of the Lamb over your life. Tú fuiste libre para celebrar tu libertad, You were made free to celebrate your freedom, no para seguir clamando de que seas libre. not to keep crying out to be set free.
Si tú no entiendes que ya fuiste libre, ¿cómo vas a llegar a otros a liberarlos? If you don't understand that you are free, how are you going to go to others to help set them free? Las personas de aquel entonces estaban tan confundidas como las que estamos. The people of that time were so confused with what was going on at that time. Fíjense que celebraban su libertad, pero en su mente seguían siendo esclavos. Notice that they were celebrating freedom, but in their minds they were still slaves. Vieron a Jesús que entraba en un pollino y todo el mundo gritaba eufórico, ¡Hosanna! ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, pero días después gritaban, ¡crucifícalo! Notice that they were watching Jesus enter in on a donkey's colt, and they were crying out, Hosanna, Hosanna, he's the one that saves. But then days later they were crying out to crucify him. Y esto me lleva a pensar si realmente en estas personas había una adoración o alboroto. And so it's very interesting to think, wait, and these people, were they really adoring or were they just saying something that wasn't true? Porque no todo el que grita celebra. Because not everybody that cries out is actually celebrating in their ¿Cuántos hearts. dicen amén a eso? Says amen. Celebraban la entrada de un rey y días después lo despreciaban y lo mandaban a asesinar como cualquier y el peor delincuente. They were celebrating the entrance of a king, and days later they were crying out to crucify him like if he was nothing good. Lo bueno de esto es que donde Jesús se posa, transforma el significado. Amen. The good part about this is that where Jesus comes in, he transforms the meaning. Porque vemos cómo la cruz, que era un símbolo de muerte, Él lo convierte en un símbolo de vida. Because we see how the cross, which was a symbol of death, he turns it around to be a symbol of life. Yo no sé qué significado tenía tu vida. I don't know what meaning your life had. Yo no sé la gente cuando te miraba automáticamente qué pensaba de ti. I don't know when people saw you what they thought about you. Y tenían la razón. And they were saying the truth. Hasta que Jesús se puso en tu vida. Until Jesus came and placed himself Cuando on your Jesús life. se puso en tu vida, tu vida tuvo otro significado. When Jesus placed himself on your life had another meaning. La gente empezó a ver algo diferente en ti. People began to see something different in you. De igual manera sucede con nosotros. It happens the same way with us. Alabamos a Dios y glorificamos a Dios porque lo hemos recibido en nuestras vidas. We worship and praise God because we've received them in our lives. Pero ante cualquier problema lo abandonamos. But when any problem arises, we abandon him. Los judíos en aquel entonces estaban esperando a un líder económico y social. The Jewish people at that time were waiting for a leader in the financial and the governmental. Ellos no habían percibido qué tipo de libertad Jesús había venido a darles. They didn't perceive what kind of freedom Jesus came to bring them. Es decir, ellos querían ser libres del dominio romano, pero no de sus pecados. They wanted to be militarily free from a Roman oppression, but not freed in their spirits. A todos nos encanta ser libres de algo que nos domina. All of us love to be free from something that dominates us. Pero no podemos ser totalmente libres si todavía no hemos dado el paso de fe de que somos libres. But we can never be totally free until we take a step of faith into freedom. Un prisionero va a seguir siendo prisionero aunque vengan y le digan, eres libre. A prisoner will continue to be a prisoner even when they come to tell them, unless they tell them you are completely free. Puede que las palabras que escuche digan, sí, soy libre. Maybe the words that he hears tells him, hey, I'm free. Pero si todavía está encerrado, por mucho que mire, sigue siendo esclavo. But if he's still enclosed, no matter how many times and how many ways he sees it, he's still enslaved. Cuando te abren la puerta y te dicen, sal, When they open the door to you and they tell you, come out, entonces cuando eres verdaderamente libre. that's when you are truly set free. De nada vale que yo te diga hoy, eres libre. There's no point of me telling you today, you're free. De nada vale que digas, yo soy libre, There's no point of you saying, I'm free, pero vivas encerrado en una cárcel. but you lived enclosed in a jail cell. Sus corazones estaban abiertos a un libertador temporal Their hearts were opened only to a temporary Savior y no a un líder espiritual. and not to a spiritual Savior. Es decir, solamente tú y yo podemos ser libres de la mediocridad. Only we can be set free from mediocrity. Tú y yo podemos ser libres de la mentira.
We can be freed from the lies. Tú y yo podemos ser libres del engaño y la esclavitud mental, que a veces es peor que cualquier otra cosa. We can be freed from a mental jail cell of lies and evil things that we tell ourselves. Solamente si dejamos que Jesús entre a nuestra vida. Only if we allow Jesus to enter into our lives first. ¿Cómo entró entonces Jesús? So how did Jesus come in? Imagínense, entró en un asno. Imagine, he came in a donkey's colt. En mi país le llamamos burro. It's a donkey's colt. It's a baby donkey. La gente decía, yo quiero ver a un libertador, y lo ven entrar en un asno. The people wanted to see a savior in terms of a military might, but he came in the humble donkey's colt. Y cuando la gente vio a Jesús, el libertador, entrar en un asno, precisamente se decepcionaron mucho. And when people saw Jesus entering in, but entering in riding on the donkey's colt, they were completely let down. Busquemos Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Let's look at Revelations, Y miren, chapter 19, verse 11. y miren qué cosa es lo que no habían entendido. Dice, And let's pay attention to what they did not understand. y vi el cielo como. Y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Again, Revelation chapter 19, verse 11. Then I saw heaven opened, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages a righteous war. En aquel entonces no habían entendido la profecía que ya había sido dada tiempo atrás de que era necesario que entrara en un asno. In that time, they did not understand the prophecy from long ago that it was necessary for the king, the Savior, to enter on a donkey's colt. Pero en el regreso del Mesías, en la segunda venida, no va a entrar en un asno, lo dice la Escritura. But in the second coming of Jesus, our Savior, He's not coming on a donkey's Va a colt. venir en un caballo porque es símbolo de guerra. He's Aleluya. going to come on a horse because it's a sign of war. Y el color del caballo es blanco porque es símbolo de victoria. And the color of that horse is white because it's a symbol of victory. Había mucha gente alabando a Jesús entrando ese día en Jerusalén. There were many people worshiping and adoring Jesus entering that day on the donkey's colt. Y muchos lo alababan, pero no entendían por qué lo alababan. And many worshipped and praised Him, but they didn't understand why they were doing it. Porque había tres tipos de personas que seguían a Jesús en aquel entonces, e igual lo vas a encontrar en la iglesia de hoy. Because there were three types of people that were following Jesus in that day, and in the same way you will find those people today in the Di church. conmigo, los seguidores. Say with me, the followers. Di conmigo, las multitudes. Say with me, the large crowds. Di conmigo, los discípulos. Say with me, the disciples. Es decir, ¿quiénes eran los seguidores? So who were the followers? Vea el versículo 8 y 9 de ahí mismo de Mateo 21. Go back to Matthew 21, but verses 8 and 9. Dice, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramos de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. It says, most of the crowd spread their garments on the road ahead of him, and others cut branches from the trees and spread them on the road. Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting, Hosanna, praise God for the Son of David. Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Es decir, ahí veíamos a muchos seguidores de Jesús. There we saw many followers of Jesus. ¿Cuáles son las características de los seguidores de Jesús? What are the characteristics of the followers of Jesus? No se conocen entre ellos. They don't know each other personally. Pueden estar todo el mundo en un lugar, pero no se conocen entre ellos. They could all be in one place, but they don't know each other. Porque a los seguidores solo les interesa a quienes siguen, no a quien está al lado de ellos. Because followers only care about the one that they're looking for, not those that are around them. A los seguidores no les interesan las necesidades de los demás. The followers do not care about the needs of those around them. A los seguidores les encanta vivir de apariencias. Followers love to live by appearance. ¿Están conmigo? Do you understand? Número 2.
Number 2. Di conmigo, las multitudes. Say with me, the multitudes. Ahí lo vemos en el versículo 10. We see it in verse 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? The entire city of Jerusalem was in an uproar as he entered. They shouted, "Who is this?" No entiendo, porque aquí dice que toda la ciudad se agitó, It says here that the entire city was in an uproar. pero se decían, ¿quién es este? But they were just asking, "Who is this?" Porque las multitudes lo que hacen es imitar a los demás. Because what the multitudes do is that they just imitate others. A ellos les da lo mismo un funeral que un cumpleaños. For them, it's the same thing a funeral as a birthday. Es celebrar, punto. It's just celebrate. That's A what the ellos lo multitude único que les does. interesa es celebrar, aunque no haya propósito en la celebración. They just love to celebrate even if there's no real purpose to celebrate. Se dejan arrastrar por la corriente. They just let themselves be dragged on by the current. Si la gente dice, nos vamos para tal lugar que hay una celebración, ellos no dicen, ¿por qué? Dicen, vamos para allá. If people are saying we're going to go to this place to celebrate, they don't say why, they just go. Muchas veces llegan a la celebración, Many times they arrive to the celebration. se divierten, They have fun. bailan, brincan. They dance, they do it, move Y around. después, ¿qué dicen? ¿Por qué estamos celebrando? And then they say, wait, what are we celebrating? Aleluya. No hay que ir muy lejos, te los encuentras en la iglesia. They're not too far away, you'll find them in the church. Y el tercer grupo, di conmigo, los discípulos. Discípulos. And the third group, say with me, Oh, disciples. yo le pido a Dios que todos los que estén aquí sean discípulos de Dios. I pray to God that all of them that are here are Porque los disciples. discípulos siempre van a ser pocos, pero fieles. Because the disciples will always be few, but faithful. No quieren parecerse a los seguidores ni se entretienen con la multitud. They don't want to look like the followers or entertain themselves with the multitude. Los discípulos siempre van a estar a los pies del maestro. The disciples will always be at the feet of the master. Los discípulos son los que experimentan los milagros, no los que oyen de los milagros. The disciples are those that experience the miracles. They don't just hear about them. Mucha gente va a decir, Jesús ha sanado a fulano o a fulano. Many people will say, Jesus has healed this person or that person. Los discípulos van a ver cómo fulano y fulana son sanados. The disciples will see how those people are actually healed. Es decir, siempre están a los pies del maestro, siempre están cerca de él, siempre experimentan lo que Dios hace. That means they're always at the feet of the master. They experience the miracles and witness the power of God. Los discípulos son los que atraviesan tormentas. The disciples are the ones that go through the storms. Porque cuando Jesús dice, vayan al otro lado, ellos no van a pensar por qué tenemos que ir al otro lado, ellos van a ir al otro lado. Because when Jesus orders them to go to the other side, they don't start wondering why they're doing it. They obey. Y siempre el ir al otro lado nos va a llevar a atravesar alguna tormenta. And every time you have to go to the other side, you're going to have to pass through a storm. Pero la multitud de los 5,000 personas que Dios los alimenta con panes y peces no cruzaron al otro lado. But the multitude of 5,000 that Jesus fed them with bread and fish, they didn't cross to the other Ellos side. solamente se llenaron el estómago They only filled their stomachs. y después cada uno se fue a su casa. And then they went back to their homes. Pero los discípulos fueron los que dijeron, si tú nos estás mandando ir al otro lado, yo voy a ir al otro lado. But the disciples said, if you're ordering me to go to the other side, I'm going to the other side. Y atravesaron tormentas difíciles. And they went through difficult storms. Pero vieron también el milagro de Jesús caminar sobre las aguas. But they saw the miracle of Jesus walking on the O water. vieron el milagro de Jesús de levantarse y decirle a la tormenta, calla, enmudece. They saw the miracle of Jesus telling the storm, stop, cease, and it completely Porque stopped. los discípulos siempre van a atravesar tormenta, pero van a ver cómo Jesús calma la tormenta. Because the disciples are always going to cross through storms, but they will see how Jesus calms the storm. Ven a resucitar a los muertos y sienten el poder sobrenatural de Dios. They see the rising of the dead and the miracles that God performs. Los discípulos son las personas que responden cuando alguien dice, ¿quién es este? The disciples are the ones that respond when people ask, who is this? Referring to Por eso en Jesus. el versículo 11 dice, la gente decía, este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. That's why in verse 11 it says, the crowds replied,
it's Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Difícilmente un discípulo oiga a alguien diciendo quién es Jesús y se quede callado. Él sabe quién es Jesús. It would be very difficult for a disciple to hear someone asking, who is this? And not respond, this is Jesus. Por eso que Jesús dejó muy claro la importancia de ir y hacer discípulos, no seguidores. That's why Jesus left the message very clear that we have to go and make disciples, not followers. Los discípulos siempre van a comprometerse. Disciples will always be willing to commit to what they have to do. Iglesias se cierran, iglesias no se llenan por la falta de compromiso. Churches do close and they're not able to open well because of a lack of compromise. Hoy todo el mundo quiere ir donde se escuchen cosas bonitas, Everyone wants to go where they hear pretty things, algo lindo, something beautiful, pero que no causa transformación. but that it doesn't cause transformation. Todos quieren ver milagros, Everyone wants to see miracles, pero no recibir instrucción. but not receive instruction. Todos quieren revelación, Everyone wants revelation, pero tampoco les gusta la instrucción. but they don't enjoy instruction. Lo decía hace poco, I said it a little while ago. un equipo de fútbol no gana por revelación, sino por instrucción. A football team doesn't win by revelation, but by instruction. Tú vas a recibir revelación de parte de Dios y primero eres instruido de parte de Dios. You will receive revelation from God at first you are instructed by God. Entonces, ¿cuál era la similitud entre el Israel libre de Egipto y el Israel del tiempo de Jesús? So what was the similarity between the Jerusalem that was freed from bondage in Egypt and the Jerusalem living in the time of Jesus? Fíjense que el Israel del tiempo del Éxodo, si vamos al capítulo 3, versículo 7, precisamente del libro de Éxodo, vamos a ver que ellos estaban levantando un clamor. If we go to Exodus chapter 3 verse 7, we're going to see that people of Israel were lifting out a cry to God. Dice el versículo 7, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su ¿qué? Su clamor. A causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Exodus chapter 3 verse 7 says, Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard the cries of their distress because of their harsh slave drivers. Pues, sí. Yes, I am aware of their suffering. Pues fíjense el clamor de un pueblo en el tiempo de Jesús. Notice the cries of the people in the time of bondage and slavery. Mateo 21:9 dice, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, sálvanos, hijo de David. Matthew 21 verse 9 says that Jesus was in the center of the procession and the people all around them were shouting, praise God for the Son of David. So they're saying, Hosanna, save me, Son of David. En aquel entonces eran dominados por los egipcios. En este entonces eran dominados por los romanos. In that time in Egypt, they were bound by the Egyptians. And in this time of Jesus, they were bound by the Romans. En Éxodo capítulo 12, versículo 3, vemos que la orden es que tenía que ser un cordero por familia. Moisés le dice al pueblo, hey, van a coger un cordero por hogar, por casa, por familia, y van a coger la sangre del cordero y van a pintar los dinteles de las puertas con esa sangre del cordero. Decía el versículo 3 de Éxodo, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. Again, the instructions in this time to the people of Israel were that they had to take a lamb and kill that lamb and use its blood to put it on the doorpost. And so this is the instruction in Exodus chapter 12 verse 3. It says, announce to the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each family must choose a lamb or a young goat for a sacrifice, one animal for each household. Ahora, en este entonces, vemos que había un cordero para la humanidad. And in this instance, we see that there was one lamb for all of humanity. Si vas a Juan capítulo 1, versículo 29, vas a ver cuando Juan el Bautista ve a Jesús llegar y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. If you go to John
chapter 1, verse 29, you'll see that John the Baptist is crying out, "Here comes the Lamb of God, the one who came to take away the sin of the world." En Éxodo capítulo 12, versículo 7, vemos que lo que a través del pueblo de Israel hizo el pacto fue a través de la sangre. La sangre del pacto en aquel entonces se hacía visible. ¿De qué forma? Lo vemos ahí en Éxodo. Dice, tomarán la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. We see that in Exodus chapter 12, verse 7, what really seals the promise of God is the blood. It creates the covenant. So it was a blood pact. And in verse 7 it says, they are to take some of the blood and smear it on the sides and top of the door frames of the houses where they eat the animal. Pero en este tiempo, aleluya. But in this time, En hallelujah, aquel tiempo marcaron con la sangre sus puertas in that time they had to mark the door with the blood para evitar que la muerte llegara a ellos. to prevent death from coming to them. Pero según Hebreos capítulo 2, versículo 14, But in Hebrews chapter 2, verse aquí 14, la sangre es como señal de victoria. Aleluya. here the blood is like a sign of victory. Por eso dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. In verse 14 of chapter 2, Hebrews, it says, because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil, who had the power of death. En este tiempo eres más que victorioso. ¿Cuántos lo dicen? In this time you are Amén. more than a conqueror. En este tiempo no hay nada que te pueda destruir. In this time there is nothing that can En destroy este you. tiempo tú has vencido. In this time you have conquered. Porque la marca del Cordero está sobre tu vida. Because the mark of the Lamb is over your life. Todos clamaban y ponían mantas por el camino donde Jesús pasaba. All of them cried out and they put their coats where Jesus passed. Y fíjense que Jesús nunca fue exclusivo de un grupo determinado. And notice that Jesus was never exclusive to just one group. Porque ahí mismo, ese mismo día, estaban los que decían Hosanna y una semana después iban a gritar crucifíquenlo. Because right there, people were shouting out, the multitudes, Hosanna, and only less than a week later they were crying out, crucify him. Y esto nos lleva a entender algo importante. And this helps us understand something important. En la iglesia donde tú estás, In the church where you are, las personas que están en esta iglesia the people that are in this church, van a tener siempre dos tipos de alabanza, una externa y una interna. they are always going to have two types of worship, an external worship and an internal worship. Pero hay un grupo que la alabanza externa no tiene nada que ver con lo que realmente Jesús ha hecho en su corazón. But there are people that will worship externally, but it has nothing to do with what Jesus has done in their lives ¿Cuál es internally. la alabanza externa? What is external Es worship? la que sale de nuestros labios, It's what comes out of our lips, pero no de la abundancia del corazón. but not out of the abundance of the heart. Porque acaso quienes decían Hosanna lo estaban haciendo con sinceridad. Because those that were shouting out Hosanna, were they doing it with sincerity? No, había gente que estaban gritando Hosanna porque estaban alborotados. No, there were people that were shouting Hosanna because they wanted to be in the crowd. They were just following along. Entonces en la misma iglesia vas a ver gente adorando a Dios, pero porque los demás están alabando. So there's going to be people in the church that are worshiping God, but only really following what others are doing. Van a decir gloria a Dios porque el de al lado dice gloria a Dios. They're going to say glory to God because the person next to them says glory to Van a God. aplaudir porque el pastor le va a decir cuántos aplauden. They're going to clap because the pastor will say, who clapped for this? Pero esto no tiene nada que ver con lo que Dios ya hizo en el corazón de ellos. But this has nothing to do with what God has already done in their hearts. La Biblia aclara que Jesús está a la puerta y toca. The Bible says that Jesus is at the door and he's knocking. Pero te toca a ti abrir la puerta para que él entre. But it's your responsibility to open the door for him to come in. Hay gente que tiene a Jesús al frente tocándole la puerta. There's people that have Jesus on the door knocking right now. Saben que es Jesús el que está tocando la puerta, They know it's Jesus that is knocking on the door, pero no quieren abrir. but they don't want to open the door. Pero alaban y glorifican a Dios. But they worship and they glorify God with their lips.
Y están los que alaban porque tienen una alabanza interna. And Aleluya. there's those that worship because they have a real internal worship. Porque la alabanza interna tiene que ver con lo que Dios ha hecho en tu corazón. Because the worship has to do with what God has done in your heart and life. Hoy puede que quieras extender tu manto de alabanza y tus ramas llenas de gozo. Perhaps you want to today extend your coats and the palms to the Lord. Es decir, no es malo, es bueno. It's not something bad, it's something good. Es bueno que tú cojas y tiendas tus mantos de alabanza y tus ramas de adoración y lo pongas en el camino. Es bueno, no es malo. It's good for you to extend your coats and your palms to Him to worship Him. Pero la diferencia la hará no lo que tú haces aquí, sino lo que haces cuando salgas de estas cuatro paredes. But the difference will not be what you do inside of this house, but what you do once you're outside. Ya no tenemos que gritar, crucifíquenle. Lo que hacemos, grita, crucifíquenle. We don't have to shout out, crucify Him. What we do, crucify Him. Cuando nosotros no apoyamos a nuestra iglesia, When we do not support our church, cuando podemos hablar mal de algún hermano, when we speak bad about a brother or cuando nos sister, encargamos de dividir, estamos gritando, crucifíquenle. when we are responsible for dividing, we're shouting out, crucify Him. Porque cuando hacemos esto, le estamos haciendo daño al cuerpo de Cristo. Because when we do this, we're doing harm to the body of Christ. Y entonces nos vamos a parecer a las personas que le dieron latigazos, e hirieron y torturaron a Cristo. And so we're going to appear just like the people that whipped Him and tortured Jesus. Despojarse de un manto tratando de imitar a los demás es hacerlo basado en emociones. Just throwing your coat out to Him and worshiping Him externally, that's not really honoring Him. Pero cuando tú decides realmente quitarte un manto y hacerlo de corazón y ponerlo en el camino para que Jesús pase, entonces tú vas a ser bendecido y los tuyos también van a ser bendecidos. But when you really decide to take off your coat or your robe in honor of Him and lay it at His feet and with your heart, that's when your loved ones are going to be blessed. Por eso es que hoy es una buena oportunidad para quitar todo manto de orgullo. Aleluya. That's why today is an important opportunity to take out every coat of pride, Para quitar todo manto de egoísmo. to take out every coat of Para selfishness, quitar todo manto de rebeldía. to take off every coat of Para rebellion, quitar todo manto de soberbia. to take off every coat of highness and Para pride, quitar todo manto de dolor, de angustia y de enfermedad. to take off every coat of pain and suffering. Entonces lo vas a poner en el camino para que Jesús entre triunfante a tu vida. And then you're going to actually put it on the road from your heart so that Jesus enters your heart and life. Él quiere entrar triunfalmente por tu vida. Jesus wants to enter triumphantly into your life. Para que Jesús siempre entre a tu vida, vas a tener que despojarte de cosas. For Jesus to enter triumphantly into your life, you're going to have to let go of things. Vas a dejar de gobernar tu vida para que sea Él quien la gobierne. You're going to stop governing your life so that He governs your life. Puede que te justifiques You can try to justify diciendo que estás en un proceso. saying, oh, I'm just going through a process. Hay gente que dice, pastor, yo estoy en un proceso. People tell me, Pastor, I'm just going through a process. Cuando termine en este proceso, yo voy a ir a la iglesia, se lo When prometo. I finish through this process, I'll go to the church, I promise you. No que lo haya alcanzado ya. Not that I've already accomplished it. No que lo haya alcanzado ya. Not that I've already accomplished it. Pero yo prosigo a la meta. Aleluya. But I pursue to reach that goal. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el proceso va a durar toda la vida. What do I want to tell you with this? That the process will last for all of your life. Pero más vale que el proceso lo vivas en la iglesia. But it's more worth it for you to start that process within the church. No esperes al final de tus días, aleluya, para que Jesús entre triunfalmente a tu vida. Don't wait until the end of your life so that Jesus can enter triumphantly into your life. Porque Él vino a darte vida y vida en abundancia. Because He came to give you life and life in abundance today. Yo no sé tú, pero yo quiero tener una vida plena, rica y abundante. I don't know about you, but I want to live a life that's joyful, abundant, and filled. Tienes que permitir que Él entre a tu vida. You have to permit Him to enter into your life. Romanos capítulo 12, versículo 1, Romans chapter 12, verse 1. dice, así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verse 1 says, "And so, dear brothers and sisters, I plead with you, give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him." Es decir, que vas a presentar como un manto para que Jesús entre triunfalmente a tu vida. This means, what are you going to present as a coat for Him to enter triumphantly into your life? Ahí dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. It says to present your bodies as a living sacrifice for Him. Porque mi prédica de hoy no es una prédica motivacional. Because today's preaching is not a motivational preaching. ¿Me han visto tranquilo hoy? Have you seen me very calm today? No he dado tres gritos. I haven't been shouting out Porque yo te quiero llevar a la reflexión. because I want you to reflect. ¿Qué estás ofreciendo o qué vas a ofrecer como sacrificio vivo? What are you going to sacrifice to God as a living sacrifice? Este domingo de Ramos, muchas iglesias lo están celebrando. This Sunday of Palms, a lot of churches are celebrating this time. Es uno de los días donde más cristianos, donde más gente va a la iglesia. It's the time where a lot of Christians, a lot of people are coming to celebrate in the church. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque celebran por tradición, pero no por convicción. Because they celebrate from tradition, but not by conviction. Las iglesias cristianas este domingo y el próximo se llenan, Christian churches this Sunday and the next fill themselves. porque todo el mundo dice Easter, Because everyone says Easter, Pascua. that time of celebrating. Y mucha gente cuando tú le dices que es Pascua, te dicen un conejo poniendo huevos. And people, when they think about this time, they just think about an Easter bunny and the eggs. Ni es un conejo, ni son los huevos. It's not a bunny and it's not the eggs. Ujú. Es la libertad que Dios le dio al pueblo. It's the freedom that Jesus has given to the people. Es decir, cuando tenemos en cuenta que la entrada triunfal de Jesús lo fue acercando al cumplimiento del propósito tuyo en el mundo, entonces vamos a celebrar realmente. When we understand that triumphal entry was actually the doorway for Him to bring you salvation, we really understand what was the purpose of this time. Que al terminar este servicio de hoy salgamos de este lugar teniendo en cuenta lo que Jesús hizo por mi vida. That when we finish this service today and we walk out that door, we think and reflect on what Jesus really did for our lives. Entonces, es decir, ¿por qué estoy celebrando yo hoy la entrada triunfal de Jesús? So we gotta ask, why am I celebrating the triumphal entry? ¿Cuál es la razón? What's the real reason? Número uno, tener comunión con Él. Number one, to have communion. ¿Cuál es el premio de yo tener comunión con Él? Perdón, salvación, justificación, reconciliación. What's the gift of having communion with Him? It's forgiveness, it's restoration, it's a new love with Him. ¿Cuál es el medio? What is the medium? What is the way? Solo uno, Only one, Cristo. Christ. Di conmigo, Cristo. Say it with me, Christ. Di conmigo, Cristo. Christ. Y con Cristo todo es posible. And with Aleluya. Christ, all things are possible. El manto que te estás quitando no es algo que haces para que Jesús entre en gloria. That coat that you're taking off is not something that you do so that Christ enters into glory. ¿Quieres que te diga algo? Él no necesita tu manto para entrar en gloria. Let me tell you something. He does not need your coat to enter into glory. Él es el Dios de gloria. He is the God of glory. Él no necesita un manto tuyo, aleluya, para entrar en gloria. He doesn't need a coat from you to enter into glory. Te estás quitando de un manto que habla quién eres, qué haces y de por qué te lleva años cargando. This is a coat that you've been carrying for years and weighing on yourself. En los tiempos de Jesús, un manto, aleluya,
Un manto real lo asociaban con un rey. In the time of Jesus, those coats that the Pharisees wore on their backs were actually symbolizing that of a king. Un manto roto y sucio lo asociaban con lo impuro. A coat of these that the Pharisees wore that was dirty or broken were considered something impure. Tu nombre es un manto que lo van a asociar con algo. Your name is a special coat that they're going to associate with something. Y ese es el que tienes que poner en el camino. And that is the one that you have to put on the road. Una vez lo dije y me van a escuchar decirlo en varias ocasiones, pero tu nombre siempre lo van a asociar con algo. I said this before, but your name they're going to always associate with something. Porque cuando yo digo Jesús, Because when I say Jesus, ¿con qué lo asocias? what do you associate that with? Vida, resurrección, Life, resurrection, ¿qué más? Paz, what else? Peace, amor, sanidad, love, gozo, healing, ¿qué más? joy, Paciencia, salvación. patience, salvation. Cuando yo digo Satanás, ¿con qué asocias ese nombre? When I say the name Satan, what do you associate Muerte, with? perdición, enfermedad, división, Death, maldad, corrupción. corruption, wickedness, suffering. Cuando digan tu nombre, ¿con qué lo van a asociar? When they say your name, what are they going to associate that with? Cuando digan Mayra, When they say Maida, la gente, ¿qué va a pensar cuando escuchen Mayra? what are people going to think when they hear the word Maida? Cuando digan Katiuska, When they say Katiuska, la gente, ¿con qué va a asociar tu nombre cuando te lo mencionen? what are people going to associate your name with when they say it? Cuando digan Aida, When they say Aida, cuando digan Marilola, when they say Marilola, ¿con qué la gente va a asociar esos nombres? what are people going to associate those names with? Tu nombre es ese manto que tú tienes que quitarte y ponerlo para que Jesús entre. Your name is that coat or that mantle that you're going to have to place in Jesus' hands. Ponte en pie ahí donde estás. Please stand right where you are. Señor, cuánto te bendecimos en esta mañana. Father, how we bless you. Trae a tu memoria esa enfermedad, ese problema, ese dolor, Bring to your memory that sickness or that pain that you're going through. esa situación que te duele, That situation that pains you, that hurts you. esa situación que te lleva atado por muchos años. Tráelo ahora a tu memoria. That situation that has you bound for many years. Bring it now to your memory. Esos fracasos después de otro intento. Those failures after another try. Tráelo a tu memoria y sal y ponlo en el camino por el cual Jesús pasa en este día. Put them to your memory and now put them at the feet of Jesus where He's going to walk. Porque eso va a ser como un puente para que Jesús entre triunfalmente a ti. Because that's going to be a bridge where Jesus can cross and come to you. Tú sabes cuáles son esas cosas You know what are those things por las que llevas mucho tiempo batallando y luchando. that you've been battling for many years. No dejes que Jesús pase por frente a ti sin que haya un cambio en tu vida. Do not let Jesus pass you by without there being a change in your life. Que no seas de las personas que grita Hosanna, Hosanna hoy y el viernes estés gritando que lo crucifiquen. Don't be one of those people that's crying out, Hosanna, Hosanna, and then on Sunday is crying out, crucify. Sino que hoy sea una alabanza que hable de lo que Dios ha hecho en tu corazón. If not, that today would be the day that you bring out a worship and a praise out of your heart. No te rindas, Don't give up. no desistas, Don't quit. no vayas hacia atrás. Don't go back. Dios te ha traído hasta aquí, no para volver atrás. God has brought you here not to return back. Dios delante de ti está en este momento